তুইও যা, তুইও যা, তিনজনেই কর। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा। हम बुलबुल इसकी ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा। हम बुलबुले इसकी ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। पर्वत हो सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का, पर्वत हो सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का। ओ संग तेरी हमारा, ओ पासिबा हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। गोदी में खेलती है इसकी हजारों नदियाँ, गोदी में खेलती है इसकी हजारों नदियाँ। गुलशन है जिनकी दम से ये इश्क़ जना हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, सारे जहां से अच्छा। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हम हिंदी हम हिंदी हम, वतने हिंदुस्ता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा। আর গোলার সমস্যা আছে না তো, বাদ দে, বন্ধ করে দে। আমিও গোলাটাও খারাপ, বন্ধ করে দে, বন্ধ করে দে। যাই হোক, উপস্থিত রয়েছেন মাদ্রাসা আহিল উলুমের কর্ণধার মওলানা আবু তাহের সাহেব, উপস্থিত রয়েছেন একত্র এলাকার সুনামধন্য মান্যগণ্য ব্যক্তিবর্গ এবং মাদ্রাসা আহিয়া উলুমের প্রাণপ্রিয় শ্রেণীর ছাত্ররা। আজ 15ই আগস্ট 1947 সালের এই দিনটিতে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করি। 1757 সালে পলাশির যুদ্ধে বাংলার স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলা লর্ড ক্লাইভের হাতে পরাজিত হওয়ার পর বাংলার স্বাধীনতার সূর্য অস্ত যায়। তার 100 বছর পরে 1857 খ্রিস্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে প্রথম ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ আরম্ভ হয়। বহু রক্তঝরা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তারও 90 বৎসর পরে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করে। আজ আমরা স্বাধীন দেশের নাগরিক। কিন্তু বন্ধুগণ, এই স্বাধীনতা একদিনে বা একজনের চেষ্টায় আসেনি। দেশের সমস্ত মানুষের প্রত্যক্ষভাবে পরোক্ষভাবে
এই স্বাধীনতা অর্জনে অবদান আছে। এই স্বাধীনতা পাওয়ার জন্য সর্বধর্ম লোকেরা তারা নিজের জীবনকে বলিদান দিয়েছিল। আমরা প্রত্যেককে জানি ভারতের